اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بوف کا عذر پیش کرنا۔ بوف دیوانوں کی طرح آگے بڑھا اور کہا، میں نے اپنے رہنے کے لیے ویران اور غیر آباد مقامات کو پسند کیا ہے۔ میں عاجز و بیچارہ ہوں کیونکہ میں ویرانوں میں پیدا ہوا ہوں اور اسی طرح بغیر کسی مطلب اور مراد حاصل کیے ہوئے مر جاتا ہوں۔ اگرچہ میرے دل کو بہت زیادہ قناعت نصیب ہے لیکن مجھے پریشانی اور تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اور لوگوں سے ملتا جلتا رہے گا اور آخرکار اسے ایک روز دیوانوں کی طرح ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے گی، یعنی دوستوں سے لڑائی ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہوں اور ویرانوں میں اپنا گھر بناتا ہوں کیونکہ ویرانوں میں خزانے ملتے ہیں۔ میرا عشق خزانہ جنگل اور ویران علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے میں اپنے خزانے کی تلاش میں جنگل میں ہی رہتا ہوں۔ میں اپنی تکالیف اور مشکلات کو سب سے پوشیدہ رکھتا ہوں تاکہ مجھے میرا خزانہ جادو کی مدد کے بغیر مل جائے۔ اگر تو کبھی میرے پوشیدہ خزانے تک جا نکلے تو میرے اس مقید دل کو رہائی دلا سکتا ہے۔ سیمرغ کے عشق کی اصلیت ایک کہانی سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس سے عشق کرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ اس کے عشق کے لیے تو مجھ جیسی ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے اور میری طرح عشق کا خزانہ اور ویران علاقہ درکار ہے، یعنی اس کے عشق میں جنگلوں کی خاک میری طرح چھاننی پڑے گی۔ ہدہد کا بوف کو جواب۔ ہدہد نے کہا، اے بوف، جو اپنے عشق کے خزانہ پر فخر کرنے کی وجہ سے سست اور کاہل ہو گیا ہے، میں نے مان لیا کہ تیرے ہاتھ عشق کا خزانہ لگ گیا ہے۔ اس خزانہ پر تو بیٹھا بیٹھا مر جائے گا اور جو عمر تو نے اس پر بیٹھ کر گزاری ہے اسے سمجھ کے تو نے یہ عمر ضائع کی ہے۔ خزانہ کی محبت اور سونے کا عشق کافری کی نشانی ہے، اور جو شخص ان چیزوں کو دوست رکھتا ہے وہ آزر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرح کافر ہے۔ زر کی پوجا کرنا کفر ہے۔ اگر تو اس کی پوجا کرے گا تو کیا تو سامری کی قوم میں سے ہے؟ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو سے سونے کی گائے بنائی تھی جو بولتی بھی تھی اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ ہر ایک انسان کے جس کے دل میں زر کا عشق خلل ڈال دیتا ہے، قیامت کے روز اس کی صورت مسخ ہو جائے گی۔ اس کا حشر چوہے کی شکل میں ہوگا اور ہر وقت یہ اپنے گناہوں پر افسوس کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ چوہا پہلے ایک انسان تھا لیکن اس کے دل میں روپیہ پیسے کا بہت لالچ تھا، اس لیے اس کی شکل مسخ کر دی گئی اور اب یہ چوہا بن گیا۔ اس مردہ کی حکایت کہ جس نے سونا چھپا دیا تھا اور اس کے بیٹے کا خواب دیکھنا۔ ایک بے سمجھ شخص کے پاس سونے سے بری ہوئی ایک ڈبیا تھی۔ جب وہ مر گیا تو یہ سونے کی ڈبیا اسی طرح رکھی رہی۔ 1 سال کے بعد اس کے لڑکے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس کی شکل چوہے کی سی ہو گئی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، اور اس جگہ کے جہاں اس نے سونا چھپا دیا تھا چوہے کی طرح بہت تیزی سے چکر لگا رہا ہے۔ اس کا لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ تو یہاں کیوں چکر لگا رہا ہے، اپنا حال تو سنا۔ اس نے یعنی اس کے باپ نے جواب دیا کہ میں نے اس مقام پر سونا رکھا تھا، مجھے خبر نہیں کہ کسی کو اس کا علم بھی ہے یا نہیں۔ لڑکے نے کہا کہ تیری شکل چوہے جیسی کیوں ہے؟ باپ نے کہا کہ ایسی شکل ہر ایک اس شخص کی ہے جس کے دل میں سونے چاندی کی محبت ہے۔ تو میری حالت کو دیکھ اور اے میرے لڑکے، مجھ سے عبرت حاصل کر اور سونے کی محبت چھوڑ دے۔ ممولے کا عذر پیش کرنا۔ اس کے بعد کمزور اور نحیف ممولہ آیا۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک آگ تھا، یعنی جلا ہوا تھا، اور اس کا دل اس گرمی میں تپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں حیران، پریشان اور بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ تو میں طاقت اور ہمت رکھتا ہوں اور نہ میرے پاس کھانے کو غذا ہی ہے۔ میرے بازوؤں میں چیونٹی کی طرح بھی طاقت اور قوت نہیں ہے، اور میں اس قدر کمزور ہو گیا ہوں کہ چیونٹی جتنی طاقت بھی مجھ میں باقی نہیں رہی۔ نہ میرے پر ہیں، نہ میرے پاس کوئی دولت و سرمایہ ہی ہے، پھر میں اپنے معشوق سیمرغ کی خاک تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ مجھ جیسا عاجز و بیچارہ پرندہ سیمرغ تک
कैसे पहुंच सकता है। मैं मामूला उसकी खिदमत में हरगिज नहीं जा सकता। दुनिया में सीमुर्ग को चाहने वाले आशिक बहुत हैं। मुझ जैसा नातिमा उससे वसल के काबिल नहीं है। मैं सीमुर्ग तक कैसे पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैं उसके मुल्क के रास्ते के जंगल और सहरा तय नहीं कर सकता। अगर मैं उसकी दरगाह की जानिब उड़ने की कोशिश भी करूं तो या तो मैं रास्ते में जलकर खाक हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, यानी मुझसे रास्ते की तकालीफ बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मैं सीमुर्ग की तलाश के काबिल नहीं हूं। मैं अपना माशूक उसी की जगह रहकर कुओं में ढूंढता फिरूंगा। मेरा माशूक यूसुफ से मुराद माशूक है, कुओं में गायब हो गया है, लेकिन एक ना एक दिन वो मुझे मिल ही जाएगा। अगर मेरा माशूक किसी कुएं से मिल जाए तो मैं उसके हमरा जमीन की तह में रहने वाली मछली से लेकर चांद तक उड़ता फिरूंगा। हुदहुद का ममूले को जवाब। हुदहुद ने ममूले से कहा कि तू अपनी इस मुसीबत पर खुश है और इस कदर जिल्लत और पस्ती में रहने के बावजूद तू गरूर और सरकशी करता है। मैं तेरे मकरो फरेब को खातिर में नहीं लाता। ये तमाम तेरा मकर है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। तू सीमुर्ग की तलाश के रास्ता पर कदम रख, खामोश रह और अपने होंठ सी ले। अगर तुझे ये रास्ता जलाकर खाक कर देगा तो भी उसे जला दीजियो। अगर तू हकीकत में याकूब ही बनना चाहता है तो ये मकरो फरेब छोड़ दे, क्योंकि तुझे यूसुफ नहीं मिलेगा। याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था। यह मतलब ये है कि तू बेफायदा आहो फका करता है। तुझे तेरा माशूक नहीं मिल सकता। हमेशा से गैरत की आग जल रही है और तमाम दुनिया पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इश्क हराम हो गया है। तू भी इस इश्क से बाज आ। हिकायत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की। जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से जुदा हुए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपकी जुदाई में रोते रोते अंधे हो गए। खून का समंदर आपकी आंखों से बह रहा था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम हमेशा आपकी जुबान पर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता का नाम है जो खुदा की तरफ से मुख्तलिफ पैगंबरों के पास पैगाम लाते थे, ने आकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर इसके बाद आपकी जुबान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आया तो आपका नाम नबियों और पैगंबरों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। जबकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास खुदा का हुक्म पहुंचा तो उसी वक्त आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लेना बंद कर दिया। अगरचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम उनके दिल में रहता था, लेकिन उनका नाम लेने के खौफ से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जान गुली जाती थी। एक दिन आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा और आपने चाहा कि उन्हें अपने करीब बुलाएं, लेकिन उसी वक्त आपको खुदा का हुक्म याद आ गया, इसलिए खामोश हो गए और इस परेशानी में हैरान फिरने लगे। लेकिन इस रंज में आपने एक निहायत दर्दनाक आह भरी। जब आप उस नींद से बेदार हुए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहा कि खुदा फरमाता है, अगरचे तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया, लेकिन तूने इस दरमियान में उनके लिए एक आह भरी। मुझे मालूम है कि तूने ये आह किसके लिए भरी थी। हकीकतन तूने अपनी तौबा तोड़ दी। अब क्या फायदा होता है, हमारी अक्ल इश्क में दीवानी हो जाती है। देख कि इश्क हमारा क्या हाल कर देता है। हुदहुद ममूले से मुखातिब होकर कहता है, इसके बाद उस वादी के बहुत से परिंदों ने अपनी कम इल्मी और जहालत की वजह से बहुत से उज़्र पेश किए। हर एक परिंदा ने अपनी जहालत की वजह से उज़्र पेश किया, लेकिन किसी ने कोई माकूल उज़्र पेश नहीं किया, बल्कि यूं ही बहाने करते रहे। दूसरे परिंदों का उज़्र पेश करना। अगर मैं तुझसे हर एक परिंदे का उज़्र बयान करूं तो उस काम से मुझे मुआफ रख, क्योंकि यह बयान बहुत लंबा हो जाएगा। हर एक परिंदे का उज़्र निहायत गैर माकूल था, बल्कि ऐसी हालत में ये परिंदे सीमुर्ग तक कैसे पहुंच सकते थे, जबकि शुरू ही में हिम्मत हारे देते थे। जो शख्स सीमुर्ग को जानो दिल से तलाश करना चाहता है तो मर्दाना वार अपनी जान से हाथ धो लेता है। जिस परिंदे के घोंसले में 30 दाने तक नहीं है, यानी बिल्कुल बेहिम्मत है, तो उसके लिए मुनासिब है कि वो सीमुर्ग पर आशिक ना हो, क्योंकि सीमुर्ग के इश्क में बहुत हिम्मत और हौसला की जरूरत है।
جبکہ تیرے پونے حوصلہ میں ایک دانے کی بھی گنجائش نہیں، یعنی تو بہت بے حوصلہ اور کم ہمت ہے، تو پھر تو سی مرغ کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ تو نے بہادر پہلوان سے علیحدگی اختیار کر لی، تو پھر تجھے اس بہادر سے امداد کی امید کس طرح ہو سکتی ہے؟ جبکہ تجھ میں ذرے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، تو پھر تجھے آفتاب کا قرب کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ ذرے آفتاب کی شعاؤں میں رقص کرتے کرتے آفتاب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو ان ذروں کی طرح کوشش نہیں کرے گا تو آفتاب تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر دریا سے آگے بڑھ کر سمندر میں کیسے مل سکتا ہے؟ جیسی عظیم الشان ہستی سی مرغ کی ہے، اس کی کسی دوسرے کو خوشبو تک نہیں پہنچی، اور ہر ایک غلیظ اور بے ہمت شخص کا کام اسے تلاش کرنا نہیں ہے۔ پرندوں کا ہدہد سے سوال۔ سب پرندوں نے جب یہ حال سنا تو ہر ایک نے ہدہد سے پوچھا، تو ہماری راہبری اور رہنمائی میں سبقت کیسے لے گیا، اور تو نے بزرگی اور سرداری کے مرتبے کیسے طے کیے، اس کے باوجود کہ تو اس قدر کمزور اور نحیف ہے، نہ تیرے پر ہیں نہ بازو ہیں اور نہ تیری زبان ہی ہے، ہم سی مرغ کی عظیم الشان ہستی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی اس تک پہنچ جائے تو یہ بالکل انوکھی اور نرالی بات معلوم ہوگی۔ ہمیں دوبارہ بتا کہ اس کی ہستی کس چیز سے بنی ہے، کیونکہ ہم اس کے بغیر اس کی تلاش کا قصد نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے اور سی مرغ کے درمیان کوئی رشتہ اور رابطہ قائم ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس کے پاس جانے کی تمنا اور آرزو ہوتی۔ وہ سلیمان بادشاہ کی سی عزت اور مرتبہ والا ہے، اور ہم چیونٹی کی مانند ذلیل و بے مایا ہیں۔ دیکھ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہے۔ اگر چیونٹی کو کنویں میں قید کر دیا جائے تو وہ بلند مرتبہ سی مرغ کی گرد بھی حاصل نہیں کر سکتی، یعنی ہم اس دنیا میں قید ہیں، پھر ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بادشاہت کرنا کسی فقیر کا کام نہیں ہے، اور یہ کام ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ہدہد کا پرندوں کو جواب۔ ہدہد نے پرندوں سے کہا کہ اے کم ہمتو، بے حوصلہ لوگ عشق نہیں کر سکتے۔ اے فقیرو، تم کب تک بے ہمتی کرتے رہو گے؟ عاشقی بے ہمتی سے نہیں ہو سکتی، یعنی بے ہمت لوگ عشق نہیں کر سکتے۔ جس شخص پر عشق کا مرتبہ ظاہر ہو گیا وہ خوشی خوشی ناچتا ہوا آتا ہے اور اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تم جان لو کہ جس وقت سی مرغ اپنے چہرے کو آفتاب کی طرح نقاب سے نکالتا ہے تو اس کے ہزاروں عکس زمین پر پڑتے ہیں، پھر ہم اس کے سایہ کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی سی مرغ کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ آفتاب کی طرح روشن ہے۔ جس طرح آفتاب پر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا، اسی طرح ہدہد کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ اپنا عکس زمین پر ڈالتا ہے تو اس سایہ میں سے بہت سے پرندے پیدا ہوتے ہیں۔ اے نادان پرندو، یہ تمام دنیا کے جانور صرف اسی کے سایہ کے طفیل ہیں۔ تم یہ بات اب سمجھ لو، کیونکہ اس سے پہلے تم یہ بات نہیں جانتے تھے، اور اب تم اپنا رشتہ اس سے پیدا کر لو، یعنی اب تم سمجھ لو کہ تم اسی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہو۔ اب تم اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ، اور جو کچھ تمہیں معلوم ہوا ہو اس راز کو کسی پر ظاہر مت کرو۔ جس شخص نے اس کو جان لیا وہ حقیقت کو پا گیا۔ اگر تو یہ کہے تو خدا کی قسم تو سچا ہے، یعنی تجھے حقیقت مل جائے گی۔ اگر تو ایسا کرے جیسا کہ میں نے تجھے بتایا ہے، اور تو حقیقت میں ہمیشہ ڈوبا رہا ہے۔ جو شخص کے حقیقت میں ڈوب جاتا ہے پھر وہ کسی اور شے کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور یہ بات فضول و بیہودہ نہیں ہے۔ اگر تجھے یہ علم ہو جائے کہ تو کس کا سایہ ہے تو تجھے فراغت اور چین مل جائے گا۔ اب خواہ تو مرے یا زندہ رہے۔ اگر دنیا میں کوئی پرندہ نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سی مرغ کا سایہ ہی نہ ہوتا، یعنی ہم اسی کے سایہ کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کا سایہ ہی نہ تھا۔ اب اگر سی مرغ دوبارہ غائب ہو جائے اور اس کا سایہ دنیا میں باقی نہ رہے، اس کا جو سایہ دنیا پر پڑتا ہے سب سے پہلے سی مرغ کے رہنے کی جگہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اب تک نہیں دیکھا تو اب تو سی مرغ کی آنکھوں کو دیکھ، کیونکہ تیرا دل اس کے نور سے روشن نہیں ہے۔ اس کو دیکھنے سے تیرا دل روشن ہو جائے گا۔
उसके हुस्न की कोई देखने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता, और उसके हुस्न को देखकर सब्र की भी किसी में ताकत नहीं है। उसके हुस्न पर कोई आशिक नहीं हो सकता, क्योंकि उससे इश्क करना बड़ी जवामर्दी और हिम्मत का काम है। अपनी मोहब्बत को सिर्फ आईना की तरह चमका लेना चाहिए, ताकि उसमें सीमुर्ग का अक्स दिखाई देता रहे। सीमुर्ग की मोहब्बत एक आईना की मानिंद है। तू दिल में इस पर गौर कर, ताकि तू दिल में सीमुर्ग का चेहरा देख सके। हिकायत एक खूबसूरत बादशाह के आईना बनाने की। एक बादशाह बहुत खूबसूरत था और हुस्न की दुनिया में उस जैसा कोई दूसरा नहीं था। तमाम दुनिया उसके वेदों की किताब थी और उसको देखना यानी दीदार खूबसूरती को देखने की निशानी थी। सुबह सादिक गोया उसके चेहरा के नूर की एक झलक थी और पाक रूह उसके जिस्म की खुशबू का एक झोंका या महक थी। आठों बुलंदो बाला बहिश्तें अपनी रंगो बू के बावजूद उसके चेहरे का एक मुख्तसर सा खाका थी, यानी बहिश्त उसके चेहरे के सामने कुछ हकीकत नहीं रखती थी। मुझे खबर नहीं कि किसी शख्स को इसकी हिम्मत भी हो सकती थी कि उसके हुस्न से बहरा अंदोज होने की जुर्रत भी कर सके। कभी तो ये बादशाह घोड़े पर सवार होकर निकलता था और फूलों की नकाब अपने चेहरे पर डालता था। जो शख्स भी उस नकाब को देख लेता, उस शख्स का फौरन सर कलम कर दिया जाता था, और जो शख्स उसका नाम लेता था उसकी जुबान काट दी जाती थी, और कोई उसके हुस्न का अपने दिल में ख्याल तक लाता था तो इस जुर्रत की वजह से उस शख्स का दिल और जान तबाह बर्बाद हो जाती थी। और अगर कोई शख्स उसके हुस्न को बेनकाब देख लेता था तो उसके इश्क में रोते रोते जान दे देता था। उसके इश्क में मर जाना सैकड़ों तवील उम्रों से ज्यादा बेहतर था। हर रोज उसका इश्क हजारों इंसानों को होता था और वो उसके इश्क में मर जाते थे। बस उसके हुस्न का यही काम था। ना किसी को सब्र की ताकत थी, ना किसी में इश्क की ताब थी। उसके इश्क में हमेशा लोग मरते रहते थे। ये ताज्जुब की बात है कि ना लोगों को उसके बगैर चैन आता था, ना उसको देखकर सब्र आता था। अगर कोई उसकी नकाब को देखकर भी सब्र करता था तो फौरन बादशाह अपना चेहरा दिखा देता था। लेकिन चूंकि किसी को बादशाह के देखने की जुर्रत नहीं थी, लोग उसके हुस्न के मुतल्लिक सुन सुनकर ही लुत्फ उठाते थे। लेकिन चूंकि किसी को उसके देखने का हौसला नहीं था, इसलिए तमाम उसके इश्क में तकालीफ उठा उठा कर मर जाते थे। बादशाह ने एक आईना लाने का हुक्म दिया कि उस आईना में बादशाह को देख सकते थे। उस बादशाह के लिए एक निहायत शानदार महल बनाया गया और उसमें वो आईना रखा गया। बादशाह उस महल में गया और आईना में जाकर अपनी सूरत देखी। उसने अपनी सूरत के अक्स से आईना को रोशन किया और हर शख्स ने अब उस आईना में उसकी शक्ल देखी। अगर तू अपने दोस्त के हुस्न को देखना चाहता है तो अपने दिल को उस आईना की तरह जला दे, ताकि उसमें उसका अक्स देख सके। अपने दिल को अपने कब्जा में रख, उसे पाक व साफ कर और जला दे, और उस दिल में अपने दोस्त का अक्स देख। अपनी जान को आईना की तरह रोशन कर और फिर अपने महबूब के हुस्न का हिलाल उसमें देख। तेरा बादशाह यानी सीमुर्ग जाहो जलाल के महल में मौजूद है और ये महल उसके हुस्न के आफताब से रोशन है। अपने बादशाह को तू अपने दिल में देख और आसमान को तू एक मामूली जर्रा में देख। इसी मजमून को उस्ताद ज़ौक़ ने बांधा है। कतरा दरिया है हमें, जर्रा है सूरज हमको, आए हैं जुज़्म में नजर, कुल का तमाशा हमको। जो लिबास भी सहरा से मिलता है वो सीमुर्ग के साया पर खूब फबता है। अगर तेरे सामने 30 परिंदे अपना हुस्न दिखाएं, उनके मुकाबला में सिर्फ सीमुर्ग का साया ही बहुत ज्यादा हसीनो खूबसूरत है। ख्वाह तो 40 परिंदे देखे या 30 परिंदे, जो कुछ भी तू देखता है सब सीमुर्ग का साया है। यानी तमाम परिंदे उसकी वजह से पैदा हुए हैं, क्योंकि सीमुर्ग और उसका साया दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसलिए तू अब साया को छोड़ दे और सीमुर्ग को तलाश कर, यानी हकीकत को ढूंढ, क्योंकि सीमुर्ग से जुदा कोई चीज नहीं है। अगर तू साया को अलहदा कोई असली चीज समझता है तो ये तेरी सरासर गलती है। जब तू साए में फंस जाएगा तो तुझे सीमुर्ग नहीं मिल सकेगा। इशारा यह है कि इंसान को हमेशा हकीकत और असल शय की तलाश करनी चाहिए,
फरोआत और दूसरी गैर जरूरी बातों में नहीं फंसना चाहिए। अगर तेरे सामने फतह का एक दरवाजा खुल जाए तो फिर इंसान फरोआत में भी हकीकत और असलियत देख लेता है। तुझे आफताब में साया नहीं मिलेगा। अगर तू आफताब देखेगा तो सिर्फ आफताब ही आफताब दिखाई देगा और बस। यानी हकीकत देखने वालों को गैर हकीकी चीजें अपनी तरफ मतवज्जो नहीं करती। हिकायत सिकंदर के कासिद बनकर जाने की। हुदहुद ने कहा कि जब सिकंदर को एक जगह अपना कासिद और पैगाम्बर भेजने की जरूरत हुई, वो तमाम दुनिया का बादशाह कासिदों के से कपड़े पहनकर पोशीदा तौर पर कासिद होकर गया। फिर उसने वहां जाकर वो बातें कही जो कि आज तक किसी ने नहीं सुनी थी और कहा कि सिकंदर बादशाह ने इसी तरह मुझे हुक्म दिया है। तमाम दुनिया में किसी को भी खबर नहीं थी कि यही कासिद खुद सिकंदर रूमी है, चूंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सिकंदर खुद हो सकता है। अगरचे उसने कहा कि मैं सिकंदर हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और जो इस राज को जानता था वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक खामोश था और ये भेद उसके दिल में महफूज था। हिकायत सुल्तान महमूद और अय्याज के बीमार होने की। जब अय्याज लोगों की नजर लगने से बीमार हो गया तो आखिरकार ये सुल्तान महमूद की आंखों से दूर रहा, यानी सुल्तान महमूद की हाजिरी ना दे सका। वो निहायत कमजोर था और बिस्तर पर पड़ा था। वो मुसीबत, बीमारी और तकलीफ में मुब्तला था। जब सुल्तान महमूद को अय्याज को अय्याज भी कहते हैं कि बीमारी की खबर मिली तो एक मुलाजिम को हक पहचानने वाले बादशाह ने बुलाया और कहा कि अय्याज से जाकर कहो, ऐ बीमार बादशाह, मैं तेरी शक्ल से दूर हूं, यानी तुझे नहीं देख सकता और तुझसे दूर हूं और तेरी बीमारी की वजह से मैं भी बीमार हूं। जब मैं तेरी बीमारी के मुतालिक सोचता हूं, मैं तुझे बीमार नहीं समझता, बल्कि मैं खुद बीमार हो जाता हूं। मैं अपने दोस्त से दूर हूं, लेकिन मेरी जान उससे नजदीक है। मैं तेरा मुश्ताक और शैदा रहता हूं और तू कभी मेरे ख्याल से गायब नहीं होता, यानी मैं हमेशा तुझे याद करता रहता हूं। मेरी आंखों ने बहुत जुल्म और बुराई की है कि तुझ जैसे खूबसूरत को बीमार कर दिया, यानी तुझे मेरी नजर लग गई, इसलिए तू बीमार हो गया। सुल्तान ने इस कदर कहकर हुक्म दिया कि ऐ गुलाम, फौरन चला जा, तू धुएं की तरह जा और आग की तरह आ। बहुत जल्द मेरा पैगाम पहुंचाकर जवाब ला। तू रास्ते में कहीं मत ठहरियो। जिस तरह के पानी बर्फ को चीरता हुआ बहता है, इसी तरह तू बिजली की तरह जा। अगर तू रास्ते में एक लम्हा भी देर लगाएगा तो हम ये दुनिया तेरे ऊपर तंग कर देंगे, यानी तुझे बहुत सजा देंगे। परेशान हाल गुलाम फौरन रवाना हो गया और हवा की तरह अय्याज के पास सुल्तान का पैगाम लाया। गुलाम ने अय्याज के सामने सुल्तान को बैठे हुए पाया। उसकी अक्ल हैरान हो गई। गुलाम डर के मारे कांपने लगा। ऐसा मालूम होता था वो मुसीबत में फंस गया। उसने बादशाह से कहा कि आप मुझे किस तरह फांसी देंगे और क्या आप अभी मुझे कत्ल करा देंगे। उसने कसमें खाकर कहा कि रास्ता में ना वो कहीं ठहरा था ना कहीं बैठा था। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, जर्रा बराबर खबर नहीं कि मुझसे पहले सुल्तान महमूद यहां कैसे तशरीफ ले आए। सुल्तान अगर मेरी बात का एतबार नहीं करता तो ये कसम खाकर कहता हूं कि अगर इसमें मेरी कोई गलती हो तो मैं काफिर हो जाऊं। बादशाह ने कहा कि इसमें तेरा कसूर नहीं है, तू इस तरह कैसे उड़ सकता है, यानी मेरी जैसी सूरत रफ्तार तुझे हासिल नहीं हो सकती। मैंने ये अय्याज का रास्ता इसलिए जल्द तय किया कि मुझे उसके बगैर एक घड़ी भी सब्र आराम नहीं मिलता। मैं हर वक्त उसके पास पोशीदा तौर पर आता हूं और उसकी दुनिया में किसी को खबर नहीं होती। अगर मैं इस भेद को और लोगों से छुपाऊं भी तो अंदरूनी तौर पर मेरी जान हमेशा अय्याज के पास होती है। ख्वाह मैं ये बात जाहिर करूं या छुपाऊं, मैं हमेशा अय्याज के साथ रहता हूं। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहां आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।